باقی سارے سوال مجھے کووڈ کے اوپر پوچھے. ایک سوال وہ نیب کی ہیئرنگ کا جو بھی تھی وہ پوچھے, میں نہیں ذکر کروں گا, وقت آئے گا ساری بتاؤں. وہ ان چیزوں کی وقت الگ ہے آج کہ کووڈ کے بارے میں بات کرنی اور جو چیزیں ہوئی ان کو بتانا ہے, وہ بھی بتاؤں گا میں جب وقت آئے گا, اور جلد آئے گا ابھی بجٹ پہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو ہم ادھر ہی ہوں گے ساتھ. سر, ہم نے اسی دن کہتے ہیں سندھ حکومت نے کیا کیا, جو فزیکلی فائنینشلی پاسبل تھا ہم نے کیا. پہلے دن میں نے ادھر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ یار کراچی میں وینٹیلیٹرز کتنے اویلیبل ہیں, یعنی جو اسپتالوں میں نہیں, دکانوں پہ, سٹورز میں, یا جو بیچنے کے لیے. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب بیٹھے, بڑی کرٹیسزم ہوئی ہر چیز پہ, اور ہم ہر کرٹیسزم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, ہر انکوائری فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے کہا جی پتہ کیا 16 وینٹیلیٹرز اویلیبل تھے, if I remember correctly. وہ 16 وینٹیلیٹرز اسی وقت 27 فروری کو میں نے ڈاکٹر باری سے کہا کہ ہماری پروکیورمنٹ پروسیجرز بہت لیندی ہیں, حکومت میں کرنا پڑتا ہے, ہم آپ کے ساتھ MOU کرتے ہیں, آپ یہ پرچیز کریں, ہم آپ کو آڈٹ کرائیں گے. آپ جو ایک اس سے, انہوں نے کہا جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہتا نا, انفارچونیٹلی جو ماحول بنا دیا ہے نا, ابھی بھی یہ ساری باتوں کے بعد اسی پہ آگے ایک ہی چیز چلا کے سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی ہر ذمہ داری سے بری و زماں نہیں ہے. جو ملک کے ساتھ نقصان ہوا ہے اس سے بری و زماں نہیں ہو سکتا. رشید بھائی نے تو بات کہہ دی تھی, میں اتنا سخت نہیں کہوں گا, لیکن تقریباً وہی خیالات میرے جو آپ نے کہے تھے. بات خیر, وہ وینٹیلیٹرز کا کیا کیا آپ نے. پھر ہم نے کہا کہ یہ میں تو کوئی آبویسلی نہ میں ڈاکٹر ہوں, نہ مجھے پتہ ہے انفیکشنز ہوتی کیا ہیں سوائے پیناڈول کے, شاید کسی اور دوائی کا نام بھی مجھے نہیں آتا. تو کہ جی اس کی PCR ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. جی PCR ٹیسٹ کون کر سکتا ہے. اس وقت آغا خان یونیورسٹی نے کہا ہمارے پاس 80 ٹیسٹ کی گنجائش, 80 پر ڈے. پہلا دن تھا ہمارا. ڈاکٹر باری بیٹھے, انہوں نے کہا ہمارے پاس انڈس میں PCR مشینز ہیں, ہم نے تھوڑی سی اڈیپٹیشن کرنی ہوگی, وی کین اسٹارٹ ویری کوئکلی. ہم نے پتہ کیا ہماری باقی جو ہے اوجھا میں جو تھی ادھر مشین تھی, ادھر بھی کہا کہ ہم جلدی سے اسٹارٹ کر سکیں. تو کیا چاہیے کہ جی کٹس, ٹیسٹنگ کٹس چاہیے. یہ ٹیسٹنگ کٹس کیا ہوتی ہیں, جو بھی وہ کہا یہ ٹیسٹنگ کٹس چاہیے, کب کیا ملیں گی. اسی وقت آرڈر دیا 10,000 ٹیسٹنگ کٹس کا. 9,600 ہوتی ہے ایکچولی, ہم 10 کہتے ہیں اس لیے کہ وہ 96 کے اس میں آتی ہیں. 100 ہم نے کٹس منگائی, 96 ٹیسٹ نے کٹس, 9,600 ٹیسٹ. جب اس دن میں بالکل ہی میں بتا رہا ہوں نا, میں ابھی بھی مجھے کچھ نہیں پتا. اس وقت اسپیکر صاحب میں سمجھا تھا کہ 9,600 ہم نے منگا لی ہیں. ابھی تو ایک کیس ہے نا, 9,600 ہم نے ٹیسٹ منگا لیے ہیں, تیاری ہماری ہے, ہم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بلکہ یہ میں نے ان سے یہی کہا تھا, ادھر کسی نے کہا کہ جی اب بہت منگا رہے ہیں, پہلے کم منگائیں آپ ٹیسٹ. اور میں نے کہا یار باقی بلیک میں بھیج دیں گے, چھوڑو, ان کو سب کی ضرورت ہوگی. مجھے کیا پتا کہ ہم کس چیز کے سامنے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کو اور خراب کیا جائے گا. ہم نے وہ 9,600 ٹیسٹ اسی دن آرڈر کیے, ود ان 3 days وہ آنا شروع ہو گئے تھے اور آ گئے ہمارے پاس. اور وی اسٹارٹڈ. ہمارا صوبہ سب سے پہلے تھا جس نے وہ ٹیسٹ اسٹارٹ کیے, اور میں آپ کو کچھ نمبرز بھی بعد میں دوں گا. سعید نے بھی کچھ بتائے, ناصر شاہ صاحب نے بھی کچھ بتائے, لیکن میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی دوں گا. ہم نے وہ ٹیسٹنگ اسٹارٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا, بڑی ورڈز, پنچ لائنز, بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں. اور آپ ٹیسٹ, ٹریس اینڈ کوارنٹین, TTQ. فیڈرل گورنمنٹ نے ٹی, میں نے کہا بھائی TTQ نہیں, میں ابھی تک کہتا ہوں, یہ میرے پاس, آئی ہوپ میرے پاس ہو پریزنٹیشن, میں اس کو TTQ نہیں کہتا. اگر کوئی میری بات نہیں مانتا, لیکن میں اس کو TTT کہتا ہوں. آپ نے کوارنٹین نہیں کرنا, آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. کوارنٹین تو اس پہ بھی آؤں گا نا. مجھ سے کہا گیا تھا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کام ہے اور آپ کا کیا کام ہے. ہم نے FIA سے لسٹ منگائی سب لوگوں کی. انیشیل سکیئر تھا فرام چائنا اینڈ ایران, جو ادھر تھی بات. ہم نے لسٹ منگائی FIA سے کہ چائنا, ایران سے کون آئے, لیکن ود ان ڈیز, آئی تھنک دوسرے یا تیسرے, ہم نے کہا نہیں جی پوری دنیا سے
जो लोग पाकिस्तान आ रहे, कराची एयरपोर्ट आ रहे हैं, हमारा कराची एयरपोर्ट ही था, उनका डेटा लें जो पिछले 1 महीने का, 1 महीने का भी नहीं बल्कि हमने 15 जनवरी से लिया था डेटा, 15 जनवरी, हम 28-29 फरवरी पे थे, यहाँ पहली मार्च में होंगे जब हमने फैसला किया। यार 15 जनवरी से जो भी आया हुआ है ना, डोंट रिमेंबर द नंबर्स नाउ, 45,000 थे या समथिंग लाइक दैट, एक नंबर आया, बड़ा नंबर होता है 45,000, एक एक को कांटेक्ट किया गया, एक एक से कहा गया कि आपके कोई सिम्टम्स तो नहीं है, अगर कोई सिम्टम्स हो तो आए टेस्ट कराएं, या हम आए ना, हम आपके पास आएंगे टेस्ट करेंगे। एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। मैं बाकी सूबों ने भी बड़ी मेहनत की, बट ये मैं कह सकता हूँ कि इस केस में दी अदर्स वो जस्ट फॉलोइंग, कहते ये थे कि सिंध क्या कर रहा है बताओ ताकि हम उस तरफ चलें। मसला यही हुआ जब सिंध जो कर रहा था और बाकियों ने फॉलो किया, और जैसे सईद ने और नासिर शाह ने कहा कि लोगों ने कहा कि जी बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तो फिर वो कहा भी ये तो हमसे कोई पॉलिटिकल मिस्टेक हो गई, उन्होंने पॉलिटिकली सोचा, उसके बाद इसको अपनी हेल्थ के हिसाब से खैर नहीं सोचा। एक एक को 45,000 को ट्रेस किया, दैट इज हाउ वी फाउंड मोर केसेस। इस तरह के ऐसे तो नहीं पता चलता ना कौन कोविड है कौन नहीं है, इसलिए कि ये मर्ज बाहर से ही आ रहा था। ये मर्ज कच्ची आबादी वाले बेचारे मेरे गरीब लोग नहीं ला रहे थे, जिनका इधर जिक्र किया गया अभी, और मैं बताऊंगा कि क्या किया उनके लिए। उन 45,000, उसके बाद जो लोग बाहर से आ रहे थे एयरपोर्ट पे, सिंध गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट, और हमारी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा पेशवा साहिबा, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर इंतजामात नहीं किए थे एयरपोर्ट्स पे। हेल्थ टेस्ट हमने बनाई, हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डॉक्टर्स गए, देवर देर, और एक एक पैसेंजर जो अराइविंग पैसेंजर था उसको चेक करते थे, टेम्परेचर लेते थे, जो तरीकाकार है, और अगर किसी को समझते थे कि सिम्टम्स हैं तो उसको उसी वक्त टेस्ट के लिए टेस्ट करते थे। सो मच सो कि पूरी दुनिया में उसी वक्त लोगों ने, ये आजकल सोशल मीडिया है ना, कहा कि जी एक पैसेंजर ने बताया कि जी मैं तो कनाडा से चली हूँ, फिर मैं यूरोप भी गई, और फिर मैं दुबई गई, और फिर मैं जब कराची पहुंची, इट वॉज अ चेंज थिंग। जिस तरीके से ये लोग सीरियसली देख रहे हैं कोई और नहीं देख रहा, हमने वो भी किया। और इसमें खैर ये 26 को स्कूल बंद करने के बाद इन द नेक्स्ट 4 days वी डिसाइडेड ऑन द 1st of March वी डिसाइडेड कि हम 14 दिन के लिए स्कूल्स बंद कर देंगे, 2 हफ्ते के लिए। सही पता नहीं कहाँ उठ के चले गए, मैं कोई गलती करूं तो बता दे। 14th तक हम स्कूल्स बंद कर देंगे, 2 हफ्ते के लिए और बंद कर दिए हमने स्कूल्स। उसके बाद हमने ये 13th की डेट आपको मैंने कहा ना याद कीजिएगा, द डे दैट वी एक्चुअली सरेंडर्ड टू दिस वायरस। मैं ये कह रहा हूं इसके हमने उसके बाद जो गैदरिंग्स की जगहें थी कुछ बंद की। हमने कहा कि जो मैरिज हॉल्स हैं, फंक्शन हॉल्स हैं, PSL चल रहा था, हमने PSL की बात की जी बगैर क्राउड्स के हो, एंड अल्टीमेटली इट वाज टोटली अबैंडन्ड जो PSL उस साल का था। तो ये सारे स्टेप्स भी लिए गए उस वक्त। 13 को मैंने जाना था इस्लामाबाद, उससे कुछ दिन पहले, आई रिमेंबर द डेट्स, 8 मार्च को मेरा एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट से मुलाकात हुई थी। मुझे पता नहीं था वो कोविड पॉजिटिव है, अदरवाइज ऑब्वियसली मैं मुलाकात नहीं करता। और मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि जी लॉ 14 डे क्वारंटीन। 8 तारीख को मैंने कहा मैं 14 दिन क्वारंटीन में जाऊंगा। कुछ दोस्तों को पता भी नहीं था कि मैं क्यों जा रहा हूं, लेकिन मैंने 8, 9, 10, 11 चारों दिन अपनी मीटिंग्स की। और मैं करता क्या था कि मैं एक कमरे में होता था चीफ मिनिस्टर हाउस में, ये टेक्नोलॉजी सारी मौजूद है, लोगों को पसंद नहीं है लेकिन इट इज़ देयर एंड इट इज़ टू बी यूज्ड। अगले कमरे में वो बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में बाकी सारे लोग बैठते थे, और चारों दिन वो टास्क फोर्स की मीटिंग्स मैंने इस तरीके से कंडक्ट की। 11 तारीख को मुझे कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 13 को मीटिंग बुलाई है। अच्छा, मैंने वो 14 दिन, बिकॉज लॉ
कानून कानून है, 14 दिन मैंने क्वारंटीन में रहना है, मैं नहीं अवॉइड करूंगा। इफ आई डोंट वेयर अ मास्क एंड आई गो आउट कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे होगा भाई, एक चीज किसी की चीज वो नहीं देखती। और बट आई एम सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सेक्रेटरी से बात की, खुद फोन किया, उनको मैंने नहीं बताया क्यों। मैंने कहा जी मुनासिब नहीं है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इन पर्सन आया जाए। मैं बड़ी लिटरली परेशानी में था, बहुत चीज़ भी ज़रूरी थी, मुझे जाना ही नहीं। मैंने फिर उस दिन 11 को टेस्ट कराया अपना, 12 को रिजल्ट आया, वो नेगेटिव था। जो एक्सपर्ट्स बैठे थे अभी इधर ही बैठे हैं, मैंने उनसे पूछा यार आप मुझे इजाज़त दें तो मैं निकलूं बाहर। दे सेड ठीक है, वो अगर सिम्टम्स हैं या वायरस लोड जो है वो 3-4 दिन में डेफिनेटली डिटेक्ट हो जाता है, तो आप ठीक है, आप जा सकते हैं। उसके बाद आई टुक द डिसीजन ऑफ गोइंग टू इस्लामाबाद। दिस इज हाउ आई वाज टेकिंग केयर कि कोई ऐसी मेरे से गलती ना हो, मेरी वजह से किसी और को ना हो जाए वायरस। खैर मैं इस्लामाबाद गया, मेरे साथ हेल्थ मिनिस्टर साहिबा थी और मेरे साथ चीफ सेक्रेटरी साहब थे। हर सूबे से यही लोग उन्होंने बुलाए थे। उस मीटिंग में मेरी जो तजवीज़ थी, और ये अनफॉर्चुनेटली उस मीटिंग के मिनट्स तो नहीं है, बट ये मैं कई बार कह चुका हूँ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस। मेरी जो तजवीज़ थी, मैंने कहा कि जी मैंने देखा है, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है जब हेल्थ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इधर किसी ने कहा था कि हेल्थ मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट के बहुत काम कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्टर हर टास्क फोर्स मीटिंग में मेरे साथ 4-5 घंटे उन मीटिंग में बैठती थी, फिर जाके जो इंस्ट्रक्शंस देते थे उनको फॉलो, जो कुछ वो कर रही थी वहाँ टीवी पे नहीं आ रही थी। इनको यही अच्छा लगता है कि जो टीवी पे है वो काम कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा। हेल्थ मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नहीं, उन्होंने एक स्पेशल असिस्टेंट रखे हुए हैं। इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी असेंबली, ही कैन नॉट एंटर द हॉल ऑफ एनी असेंबली। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी। जब उन्होंने प्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने कहा कि जी 1,28,000, मुझे नंबर याद है अभी तक, हैं केसेस दुनिया भर में कोरोना के इस वक्त तक। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपने जब प्रेजेंटेशन बनाई थी, इसलिए कि शायद बनाई कल हो या आज सुबह बनाई हो, जब भी जब उस वक्त बनाई थी प्रेजेंटेशन, उससे और इस वक्त तक 20,000 केस बढ़ चुके हैं, 1,48,000 केस हो गए। मतलब इस तरीके से बढ़ा, तो ये तो भी शुरुआत है। जो मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस चीज़ है, और ये बाहर से आ रही है ना, कोई और इधर इनग्रोन ने अभी तक किसी भी मुल्क में ये नहीं हुआ कि जी खुद ही उधर ही से पैदा हो गई हो, ऐसा नहीं आया। मैंने कहा कि आप मेहरबानी करके सारे एयरपोर्ट्स बंद कर दें, इंटरनेशनल ट्रैवल बंद कर दें। ये मेरी बहुत क्लियर उधर सजेशन थी, बंद करके और आप लॉकडाउन करें इधर 2 हफ्ते। और मैंने 2 हफ्ते कहा था, मैंने कहा आज 13 है, 15 से शुरू करें, 31 मार्च तक, 31 मार्च तक आप लॉकडाउन करें। 2 हफ्ते में वील बी एबल टू कंट्रोल द स्प्रेड, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद ये बाहर से ही आना है ना, जो एयरलाइन जो फ्लाइट आएगी उसको हम टेस्ट करेंगे, एक प्रोसीजर बना लेंगे ताकि हम इससे बच जाएं। दिस इज व्हाट ऑल, एक मुल्क दुनिया भर में सबको पता है, दिस इज व्हाट न्यूजीलैंड डिड। एक केस था जब उन्होंने लॉकडाउन किया था, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी थी। आज वो दुनिया से, मुझे आज सुबह मैंने किसी से बात की थी तो उन्होंने कहा है कि ही इज मूव्ड टू न्यूजीलैंड। उनकी कोई उनका अमेरिका में जानने वाला था, तो वो मैं उनसे बात कर रहा था, बिकॉज मैंने उन्हें कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि जी गूगल ने कह दिया है कि 2020 तो भूल जाओ कि तुम लोग दफ्तर आओगे, 2021 में सोचेंगे, बताएंगे आपको। दुनिया इस तरफ जा रही है, ये खुल गया, ये सब बातें हैं, कुछ नहीं खुला है दुनिया में, ये मैं आपको बता दूं। पीपल हैव लर्न टू वर्क इन अ डिफरेंट मैनर, जैसे पहले हम काम करते वैसे नहीं कर रहे। खैर वो बताया कि जी वो ही इज मूव टू न्यूजीलैंड, और मुझे उन्होंने बताया ये वो शख्स है न्यूयॉर्क में
میں نام نہیں لوں گا، جنہوں نے مجھے بتایا کہ جی بہت ویلدی آدمی ہے، مینہٹن میں اس کا 2 فلور کا اپارٹمنٹ ہے اور اپارٹمنٹ کی اپنی لفٹ ہے، مطلب اتنا سیکیور آدمی ہے، اور اس کی بیوی نیوزی لینڈ کی تھی، تو وہ دونوں موو ہو کے نیوزی لینڈ میں کہ اب میں نیوزی لینڈ شفٹ ہو رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں پہ نہیں ہے کوئی ایشو کرونا کا۔ یہ نیوزی لینڈ کی سکسیس سٹوری تھی۔ میں نے کہا آپ 31 مارچ تک بند کریں، 2 ہفتے کے لیے سب چیز، لیٹس ریویو۔ اس میٹنگ میں کہا گیا کہ جی وہی بات جو آج تک ہو رہی ہے، ہم چائنا نہیں ہیں، ہمارے پاس دہاڑی دار ہیں، اور اس لیے ہم نہیں کر سکتے یہ کام۔ اور دیکھیں، اور اگزامپل دیا گیا، اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو، کافی لوگوں کو اتنی ایکچولی دس لاسٹ 3 months اب ان سچ لگتا ہے کہ کسی پچھلی سینچری کی بات کر رہے ہیں، اتنی چیزیں ہو گئی ہیں کہ انگلینڈ جو ہے انہوں نے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا۔ انگلینڈ نے کہا ہے کہ جی وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، لیکن وہ انگلینڈ میں دیکھے لاک ڈاؤن نہیں ہوا، یہ تو ہونا ہے سب کو، اور کچھ نہیں ہم کریں گے۔ دس از 13 مارچ، جس میں نے کہا نا، اگر 13 مارچ کو میں ابھی بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے، حقیقت تو بتانی چاہیے نا سب کو، 13 مارچ کو اگر وہ فیصلہ کر لیتے تو آج ہم بہت بہتر سچویشن میں ہوتے، بہت زیادہ بہتر سچویشن میں ہوتے۔ غلطی کرنے کے بعد پھر کہہ دو اب تم کرو، اب آپ سنبھالو۔ میں واپس آیا، بس ناٹ ادھر میں اکیلا نہیں تھا جو یہ بات کر رہا تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے، میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ مناسب نہیں ہے، جنہوں نے بالکل یہی بات کی، مجھ سے پہلے بھی کی، اور جب میں نے کہا مجھے سپورٹ بھی کیا۔ کچھ مرکز کے لوگ تھے اور کچھ صوبے کے لوگ تھے، بٹ فیصلہ ایک ذہن میں بنایا ہوا تھا، وہ 13 مارچ کو فیصلہ کیا اور بات ختم ہو گئی۔ میں واپس آیا اگلے دن، پھر ہماری 13 کو میں نے کہا تھا نا میٹنگ نہیں تھی ہماری، یہ ریکارڈ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس آ رہا ہے، 14 کو دوبارہ میٹنگ ہوئی، وی سیٹ ڈاؤن اگین۔ میں نے ان کو بتایا کہ جی ادھر میرا یہ ایکسپیرینس ہے، مجھے ایکسپرٹس نے ایڈوائز کیا کہ یہ نہیں کام ہوگا۔ ہم نے اسی دن سے اور سختیاں کرنی شروع کی۔ میں بہت شکر گزار ہوں سندھ کے لوگوں کا، خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کا۔ جب کہتے ہیں کہ جی کراچی میں آپ نے سختی کر دی، باقی جگہ کھلا ہوا ہے، بھائی جہاں پرابلم ہوگا وہیں کرو گے نا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ لاجک کیا ہے کہ اگر مسئلہ ناظم آباد میں ہو تو میں کہوں نہیں جی میں کرنگی کو بند کر دوں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو خیر ہم نے کہا اور سب لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا۔ بری لگنے لگی میری باتیں، میں اگر میڈیا پہ آ رہا تھا اور بتا رہا تھا جو میں نے سیکھا تھا، میں نے جو سمجھ رہا تھا کہ کتنی یہ ایشوز ہیں کیا کیا۔ اچھا ایک چیز میں بھول گیا شروع میں آپ کو بتانا، ایک اچھی خبر بھی ہے اتنی بری خبروں میں۔ ہمارے ساتھی ڈاکٹر سوراب سر کی گھر آ گئے ہیں آج اسپتال سے۔ آپ لوگ بھلے بجائیں یار، آپ کو منع نہیں کر سکتا۔ وہ گھر آ گئے، آج میری ان سے بات بھی ہوئی دوپہر میں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان کی طبیعت اچھی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ان کے ساتھ ہر ایک کو شفا دے جو اس مرض وبا میں نے لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے پڑھ لیا تو وہ آ گئے۔ خیر وہ سب نے ساتھ دیا اور ہم نے اپنے بیٹھ کے آرڈر دینے شروع کیے۔ ہم نے اپنا انفیکشس ڈیزیز ایکٹ ہمارے پاس کیا ہوا تھا، اس میں پروویژن تھی، ہمارے پاس قانونی جواز تھا ہمارے پاس، اس انفیکشس ڈیزیز ایکٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے دکانیں بند کی، ہم نے فنکشن میرجز، سنیما ہال، جو بھی وی اسٹارٹیڈ کلوزنگ ڈاؤن تھنگس، اور اس سے میرا خیال ہے کافی فائدہ ہوا، اور میں بتاؤں گا فائدہ ہوا واقعی، مجھے ایویڈنس ہے اس کا۔ 21 یا 22 تاریخ کو 23 مارچ منڈے کا دن تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، اور ہم نے کہا کہ اب مزید سخت قسم کا جو ٹرانسپورٹ سے سب کو ڈر لگ رہا تھا، کہہ رہے تھے یار سب ساتھ بیٹھے ایک جگہ پہ، یہ تم لوگ دکانیں بند کر رہے ہو، اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ بند کرو۔ بڑے مشکل فیصلے تھے، یہ آسان فیصلے نہیں تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا اور پھر میں بہت شکر گزار ہوں
फिरदौस साहब उठ के चले गए, और भी कुछ दोस्त थे उस दिन, मुझे याद नहीं कौन कौन थे मीटिंग में साथ, हलीम आदिल शेख साहब थे वो भी उठ के चले गए। ये सारे गवाह हैं, सारे गवाह चले गए मेरे, कि इन लोगों ने मिलके हम सब ने जो हकीकत बताई गई फैसला किया कि बंद करो। हाँ, ये हमने बात की कि हमने इसके साथ साथ घरों पे लोगों को राशन भी पहुंचाना है, उनकी मदद भी करनी है। उसका भी जिक्र कुछ इम्तियाज शेख साहब ने किया, मैं भी बताऊंगा कि हुआ क्या उसके बाद। ये हमने बात की कि ये भी हमें करना पड़ेगा। और उस वक्त हम 2 हफ्ते के लॉकडाउन की बात कर रहे थे, 23 मार्च से लेके, और मैं बताता हूँ वो सारे कैसे हमने वो मीटिंग की, सबने एग्री किया, गवर्नर साहब ने भी मेहरबानी की, उस मीटिंग में शामिल हुए, और अगले दिन सबने साथ बैठ के, मैंने तो सबसे कहा था कि अगर आप बोलना चाहें, उन्होंने कहा नहीं चीफ मिनिस्टर साहब आप बोल लें। सारी ऑपोजिशन के जो भी मेंबरान थे, गवर्नमेंट साइड के, इवन जो पार्टीज नहीं हैं असेंबली में, उनके भी हमने कुछ दोस्तों को बुलाया था, और वो ऐलान उधर किया मैंने कि जी हम कल रात 12 बजे से, ये 22-23 की दरमियानी शब का मेरे ख्याल बात थी, हम सख्त लॉकडाउन कर रहे हैं और रोड बंद होंगे, कोई चीज़ नहीं चलेगी, सिर्फ ग्रोसरी और मेडिसिन, मैं डिटेल में नहीं जाता, आप सबको सारी चीज़ें पता है, ये खुली रहेंगी। हमने ऐलान, मुझे नहीं पता था, हम वाइल आई वॉज सेइंग दिस, उससे कुछ देर पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक तकरीर कोई टीवी पे की, मुझे नहीं पता था, कोई तकरीर स्केड्यूल नहीं थी, कुछ पता नहीं था, हमारा तो एक दिन पहले से प्रोग्राम था, और उनके सब साथी उनको भी नहीं पता था। उन्होंने तकरीर की, और शायद वो तकरीर इस लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ थी कि जी ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक मैं आपको बात बताऊँ, आप भी स्पीकर साहब रहे हैं बाहर, हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, मैं आई एम वेरी प्राउड, हम सब खुश नसीब हैं कि हम इस मुल्क में पैदा हुए हैं और इस मुल्क के शहरी हैं। खुश नसीब इसलिए हैं कि हमारे यहाँ मैंने सबको बताया ना कि जी मैं यूरोप में भी रहा हूँ, मिडल ईस्ट में भी रहा हूँ, अमेरिका में भी रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका में भी रहा हूँ। मुझे चारों जगहों पे अपने नेबर का, मेरा जो पड़ोसी है उसका नाम का याद नहीं, कभी मैं मिला भी नहीं था उससे। यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि आप किसी अपने पड़ोसी को ना जाने या अपने मोहल्ले वाले को ना जाने। हमारे पास कोई, मैं ये कहता था, कोई शख्स भूख से नहीं मरेगा। अगर स्पीकर साहब आप गढ़ी यासीन के हैं, आपको इधर इस वक्त कोई पता चले कि गढ़ी यासीन में फलाने घर में कोई भी हो, वो उसे घर में खाना नहीं है, आप क्या करेंगे? आप मेरे ख्याल है मेरी तकरीर से भी उठ के चले जाएंगे, बाहर जाएंगे, अपने भाई को या अपने किसी जानने लोग कहेंगे यार मुझे अभी इतला आई है, इसे घर में खाना नहीं है, खाना पहुंचाओ। ये हम सब करेंगे। बाहर के मुल्कों में पड़ोसी मर जाता है, कोई उसको उठाने वाला नहीं होता, दिनों बाद लाश मिलती है घर से, अकेले जो रहते हैं लोग, ये सबको पता है। और हम कंपेयर कर रहे हैं कि हम बुरे हैं और वो अच्छे हैं, ये कहा जा रहा था ना। फिर कहा गया कि दिहाड़ीदार, मैंने भी काम किया है, मैं तो घंटों पे काम करता था, हार्डली वेजेस होती है वहाँ। गए 4 घंटे काम किया, 4 घंटे में आपको इतने डॉलर मिलते थे, आप वो जेब में डाल के ले आते थे और वापस अगले दिन आप जाएंगे काम पे तो आपको मिलेगा। वहाँ हार्डली वेजेस होती है। दुनिया भर में प्रॉब्लम्स है ये, दिस इज नॉट पेक्यूलियर टू पाकिस्तान। yes we are below poverty line, we are much worse than a lot of countries, लेकिन हमारे यहाँ भूख से लोग, मैं अभी भी कहता हूँ नहीं मरते। अभी बताएं, अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कितने आपको पता है? यार मुझे बता तो देना। बहुत मैंने जुल्म कर दिया, सिंध हुकूमत ने जुल्म कर दिया, लॉकडाउन कर दिया, मुझे बताएं कितने लोग से मरे। वो फिर अनफॉर्चुनेटली, वो उसका भी मैं जिक्र करूंगा, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया। किस मुल्क की, इंडिया बांग्लादेश की तस्वीर के लोग लटके हुए हैं और देखें मुराद अली शाह तुम्हारी वजह से ये हो गया, आपने भी देखी होंगी सारी। कौन फैला रहा था यार? ये इसी मुल्क के लोग हैं ना, ये फैला रहे थे। और फिर मुझे अफसोस ये है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे पॉलिटिकल जो नुमाइंदे, वो उसको फॉरवर्ड करते हैं और आगे भेजते हैं कि देखो ये क्या हो रहा है। ये जब दुकानों की बात हुई, और ये अभी बताया था ना कि आपने कहीं नहीं देखा किसी सूबे में कि कह रहे हैं कि आओ देखें कौन तुम्हें बंद, कौन दुकानें नहीं खोलने देता।
इंसाइट करना लोगों को, और फिर वो मीडिया पे मैसेजेस चलवाना। इस हद तक मैंने मैसेज सुने जो लोगों को एट्रीब्यूट किया गया कि देखो ये क्या किया है, मुराद अली शाह कह रहा है कि पैसे लाओगे तो तुम्हारी दुकान खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। मेरी फैमिली को लाया गया उसमें बीच में, ये मैसेजेस चले। मैंने उसी वक्त 1-2 दिन सब्र किया, जब ज्यादा हुए मैंने कहा छोड़ दो, ज्यादा हुए। मैंने FIA को कहा उनका काम है, इस बात को 1.5 महीना हो गया। FIA और बहुत कामों में मशगूल है, लेकिन एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को इस तरीके से टारगेट किया गया, और टारगेट चले मेरी जात को टारगेट कर लें, मेरी पार्टी को टारगेट कर लें, टारगेट करके उसके अच्छे काम को खराब करने की कोशिश की गई। उसका टाइम नहीं है। आज मैंने फिर DG FIA से भी बात की सुबह के, भाई ये मैंने 1.5 महीना पहले आपको एक दरखास्त दी थी, आपके डायरेक्टर को खुद फोन करके कहा था कि ढूंढ तो दो मुझे ये कौन है। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, जब उनको जरूरत पड़ेगी ना, मैंने ढूंढ लिए हैं। आजकल टेक्नोलॉजी किसी से ये है ना, बहुत आसान चीज है पता करना, कि इसी तरीके से तो पकड़े जाते हैं। टेक्नोलॉजी आजकल हम सारे मर्डर, सारे डाके इसी टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पकड़े जाएंगे जो है। मुझे पता है कौन है। मैं इस वक्त वो झगड़ा, वो जंग, वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। आई एम टू ऑक्यूपाइड विद समथिंग which is which is more important than these things, but इस तरीके से खराब करने की कोशिश की गई। अपना हमने बंद कर दिया, लेकिन कुछ दिनों में 24 या 48 घंटे बाद बाकी सूबों ने भी हमें फॉलो किया। उनकी गलती थी, ये आज भी किया गया। अभी रिसेंटली कहा गया है कि जी सिंध ने जल्दी में बंद कर दिया। जल्दी में वो भाई 26 फरवरी से शुरू किया था, स्टेप वाइज, कभी 1 फिर 2 फिर 3 चीजें, फिर टाइमिंग चेंज किए, फिर टाइमिंग कम किए, फिर और कम किए। बगैर सिंध ने जल्दी में लॉकडाउन किया, और बाकी सूबों ने, क्योंकि सिंध को पजीराई मिली, वो बेवकूफ है सारे, उन्होंने भी बंद कर दिया। थोड़ा सा तो 13 मार्च याद रखिएगा, ये अपनी डायरी में डाल दें। 13 मार्च दिन था जिस दिन हमने उसी दिन हथियार डाल दिए, तो आज तक वही चल रहा है। सबने सुना है ना, ये है कोरोना। उनसे पूछे ना, हाजी गुलाम मुर्तजा बलोच की फैमिली से पूछें कि जो वो एक वीडियो चल रही है, अभी तक चल रही है, आपको कोरोना होगा? कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बुखार होगा, जुकाम होगा, आप ठीक हो जाएंगे। ये चल रहा था। इधर सवाल किया गया कि लॉकडाउन हुआ कहां? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 दिन के अलावा लॉकडाउन नहीं हुआ हमारे यहां। अगर इस किस्म की हाईएस्ट अथॉरिटीज की तरफ से बात आएगी कि लोग मर जाएंगे, मीटिंग्स में कहा गया कि आई सी रायट्स हैपनिंग, और ये मीटिंग्स ओपन मीटिंग्स होती थी। सुना होगा आप लोग में से कुछ, डॉक्टर साहबा तो हर मीटिंग में, डॉक्टर अजरा यूज्ड टू बी इन एवरी मीटिंग विद मी। सईद वगैरह तो बाद में वो हमने ऐड किए थे, और बाकी लोगों को कहा जाए। अगर इधर से मैं सूबे में कहूं यार मुझे तो लग रहा है कि लोग निकल आएंगे, तो ये इशारा नहीं है लोगों को निकलो। इस तरीके से लॉकडाउन को खराब किया। कहते लॉकडाउन का हुआ, कसूर किसी का है और उसको उसकी सजा इंशाल्लाह ताला मिलेगी। जिसने इस मुल्क में लोगों की जिंदगियों से खेला है, रब की तरफ से। देखे ये आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से। ये मैं नहीं कह रहा कि हमारे काम करने से सब ठीक हो जाता, लेकिन ये आजमाइश में अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया ना, हमें अकल दी है कि हम अपने आप बचाव खुद करें। कहा गया राइट्स होंगे, लोग घरों से निकल आएंगे, भूख से मर जाएंगे। भूख से अभी तक कोई नहीं मरा जहां तक मुझे पता है। एक खुदकुशी हुई जामशोरों में, मैं एकदम मीडिया में आ गया, एक डॉक्टर साहब ने खुदकुशी की जामशोरों में, मीडिया में आ गया। मैं परेशान हो गया कि जी कोरोना की वजह से उसने खुदकुशी कर ली। कोरोना भी डिटेल पता की तो कुछ और डिटेल्स थी। वो होती है, खुदकुशियां भी होती हैं, पूरी दुनिया में होती है, हमारे मुल्क में भी होती हैं। हर चीज को इससे लिंक कर दिया। फिर एक शुरू हुआ, हमने बहुत लंबी तकरीर कर जाऊंगा मैं, हमने जो है
باتیں کی تو کہنے لگے کہ جی ٹیسٹ سرکاری لیبارٹری سے کراؤ تو پازیٹیو آتے ہیں. یہ لوگوں کو خراب کرنا ہے نا, ویسے کراؤ نیگیٹو آتے ہیں. بھائی میرا کیا فائدہ ہے کسی کو پازیٹیو یا نیگیٹو کرنے کا؟ مجھے کیا مل رہا ہے؟ یہ اتنا پھیلایا گیا تاکہ لوگ ٹیسٹ نہ کرائیں. اس وقت تو صرف 10% لوگ پازیٹیو آ رہے تھے جب یہ بات کی گئی. مطلب اگر 100 ٹیسٹ کرو تو 10 پازیٹیو آتے تھے. آج 25% لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں, اور نام لیے بغیر پرائیویٹ لیبز میں 40% لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں. لیکن بس سندھ حکومت کو بدنام کرنے کا کوئی طریقہ نکالو. سندھ حکومت کو کوئی, دیکھو یار یہ تو پتہ نہیں ان کی باتیں ہو رہی, بلیم کرنے کا کوئی طریقہ نکالو. آج میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے. یہ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے اس کی ایکوریسی 70-80% ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو فالس پازیٹیو ہے اس کا چانس کم ہے. اگر مجھے وائرس ہے تو میں نیگیٹو ہو جاؤں, یہ چانس تو ہے کچھ زیادہ, اور ٹیسٹ نیگیٹو آئے, لیکن مجھے وائرس نہیں ہے اور میں پازیٹیو آ جاؤں اس کا پرابلٹی بہت کم ہے. تو فالس نیگیٹوز کی پرابلٹی زیادہ ہے. اس کے بعد یہ وائرس جو پی سی آر ٹیسٹ میں 70-80% ایکوریسی کیوں ہے؟ یہ وائرس لوڈ جتنا ہوتا ہے اس حساب سے وہ ویک پازیٹیو, مجھے کہہ رہے ہیں سر یہ ویک پازیٹیو ہے, مجھے بتاتے ہیں کہ ان کا ویک پازیٹیو آیا ہے تو کل پھر ٹیسٹ کرنا پڑے گا ٹو بی شیور. وہ اس لیے کہ ویک پازیٹیو تب آتا ہے کہ یا تو آپ کا بھی وائرل لوڈ پورا چڑھ نہیں رہا, یا آپ کیور ہو رہے ہیں اور آپ واپس نہیں جا رہے ہیں. تو 1-2 دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کریں ان کا, تو پتہ چلے کہ یہ کیا پوزیشن ہے ان کی. یہ سب چیزیں سیکھی ہیں. پھر لوگ لے آئے کہ وہ جو اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے وہ کر لیں. اگین یہ بھی کہا گیا کہ اینٹی باڈی ٹیسٹ میں تو مجھے تو تھا ہی نہیں وائرس, میں نے ٹیسٹ کیا میری اینٹی باڈیز بنی نہیں, وہ آئی جی ایم اور آئی جی جی پازیٹیو نہیں آئے. وہ ڈاکٹر صاحبان سے میں نے کہا یار آپ لوگ تو مجھے سکھائیں یہ کیا چیز ہے. اگین اٹ واز ایکسپلین, اور اب تو وہ ڈاکیومنٹیشن آ گئی ساری, بہت ساری. لیکن لوگوں کو ذہن میں ڈالنا کہ سندھ حکومت پتہ نہیں کوئی غلط چیز کر رہی ہے. پھر یہ چیزیں اٹھائی گئیں. کل میں نے بھی آج خواجہ اظہار صاحب کو فون کیا تھا, میری بات نہیں ہو سکی, میں ادھر بیٹھا تھا تو ان کا فون کا کال بیک آ رہی تھی. سعید نے بات, یا ناصر شاہ نے شاید بات اٹھائی تھی, سعید نے, یار بتا دو میں یہ باتیں اڑانا کہ پیسے ملتے ہیں. یہ کہا کہ بہت لوگوں نے کہا, ہمارے لوگوں نے بھی کہا کہ $3000 ملتے ہیں اگر کرونا کر دو. پھر کل یہ کہا گیا کہ آپ باڈی دو, اگر ملے گی تو $1,00,000 آپ کو دیے جائیں گے. آپ صرف ہمیں ڈکلیئر, کہاں ہے یار وہ؟ ایک کیس بتاؤ کیسا ہوا. ہوتا کیا ہے جس سینیریو میں, جس سرکمسٹانسز میں ہم رہ رہے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو کے اسپتال جاتا ہے, اس کو چاہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو, چاہے اس کو کینسر کا وہ مریض ہو اور اس سلسلے میں گیا ہو, ایس او پی بنی ہوئی ہے کہ اسپتال اس کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں, اس کی ٹریٹمنٹ تو جاری رکھتے ہیں. ٹیسٹ میں 12 گھنٹے سے 36 گھنٹے لگ سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ آپ کس وقت مشین کے اوپر آپ کا ٹیسٹ چڑھتا ہے. اگر وہی بیچ آپ نے پکڑ لیا یا آپ لیٹ ہو گئے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کو ٹریٹ نہیں کرنا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ ہو جائے ٹیسٹ کا رزلٹ آنے سے پہلے, تو ڈاکٹرز اس کو روکتے ہیں, اور جب وہ رزلٹ آ جاتا ہے اگر نیگیٹو ہو تو چھوڑ دیتے ہیں, اگر پازیٹیو ہو تو دیر از اے پروسیجر. وہ لوگوں کی, ان کی اپنے بھلے کے لیے. ایک اٹھا لیا کہ جی پیسے دے کے کرونا کرا رہے لوگوں کو, فائدہ کس کا ہے اس میں؟ مجھے صرف یہ بتا تو دیں. یہ صرف ان کا فائدہ ہے جو افراتفری پھیلانا چاہ رہے تھے, جو چاہ رہے تھے کہ یہ چیز کامیاب نہ ہو, جو چاہ رہے تھے کہ اس ملک کے لوگ مریں. ڈاکٹرز کے اوپر اٹیک ابھی ریسنٹلی جو سول اسپتال میں ہوا ہے, ہماری ممبر صاحب نے بات بھی کی تھی. اسی وجہ سے آپ لوگ اگر باتیں ایسی کریں گے کہ جی کوئی کرونا ورونا نہیں ہے, اس سے ڈرنا نہیں ہے, اس سے لڑنا ہے, تو لوگ لڑنے پھڑنے آ جاتے ہیں, ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کہاں ہے لوگ کہتے ہیں نا, دکھاؤ مجھے کرونا کہاں ہے. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دکھاؤ تو نہیں ہمیں کرونا کہاں ہے, آ کے مجھ سے لڑے لوگ.
مجھے تو نہیں نظر آیا خود بھی کہ میں انہیں بتا دوں کہاں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں تھیں جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کو نہیں ہونے دیا۔ میں تھوڑا سا بتاؤں گا، ادھر کافی باتیں ہوئیں کہ سندھ حکومت نے کیا کیا ہے۔ میں 2-3 باتیں ہوئی تھیں، اویس نے بھی بتائی تھیں، ناصر شاہ صاحب نے بتائی تھیں، بلکہ آخر میں آپ سے ناراض ہو کے چلے کہ مجھے سزا دے کے، آپ کی سزا مجھے دے کے جانے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اپنا بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا رول ہے اور پروونشل گورنمنٹ کا کیا رول ہے۔ میں بتاتا ہوں، آئین ہے، اس وقت میں کھولوں گا تو ٹائم لگے گا، انٹری نمبر کوئی اگر مجھے بتا دے۔ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہوتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 کی ایک انٹری ہے، نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، جس میں ہے پورٹ کوارنٹین۔ یہ پورٹ کوارنٹین فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے۔ یہ مرض باہر سے آ رہا تھا، سب کو پتہ ہے، پہلی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی تھی۔ تفتان میں اٹھا کے بلوچستان گورنمنٹ کو ذمہ دار بنا دیا۔ اگر تفتان بالکل ہی ولڈرنس میں تھا، ادھر کچھ نہیں تھا، آپ کی ذمہ داری تھی کہ ان لوگوں کو آپ نے صحیح ٹریٹ وہ خیال رکھنا تھا۔ تفتان میں وہ 1 مہینہ لوگ رہے، اس کے بعد ایک 15 دن کے قریب میں جس دن اسلام آباد گیا تھا، مجھے چیف منسٹر بلوچستان نے بتایا کہ جی ہم آج شام کو ایک، اور وہ پتہ تھا مجھے لیکن وہ ایگزیکٹ انہوں نے ڈیٹیلز بتائیں، 289 لوگ ہم بھیج رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ میں ادھر بڑے کسی نے میرے خیال ادھر تقریر کی یا کہیں اور میں نے سنا، آج کل پتہ بھی نہیں چلتا، کہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کہاں مسئلہ کیا۔ انہوں نے سارے لوگوں کو ایک ہی بس میں بٹھا کے تفتان سے سکھر لے آئے۔ بھائی ہم نہیں لائے، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ادھر پہنچائے تھے۔ جب وہ تقریباً 1380 تھے غالباً ان ڈفرینٹ بیچز، پہلے 289 آئے، پھر 600-700 آئے، ٹوٹل 1380 لوگ سکھر لائے گئے۔ ہم نے جب پہلے ٹیسٹ کیا، وہ پہلے ٹیسٹ میں کوئی 50% پازیٹیو تھے، دوسری بار جب ٹیسٹ کیا تو ان کے کوئی 25% پازیٹیو آئے لوگ، ٹوٹل 280 لوگ، وہ نمبر مجھے یاد ہے، 280 لوگ پازیٹیو تھے تفتان میں۔ ہم نے سب کو روک لیا۔ اب جو ہے نا افراتفری ہوئی، ضرور لوگوں نے کہا جی میں نیگیٹو ہوں، مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ ہم نے اسی لیے روکا کہ وہ سب ساتھ بس میں بیٹھ کے آئے تھے، ادھر سب مل رہے تھے۔ ادھر ایک عالم صاحب نے ایک تقریر بھی کی اشتعال پھیلانے والی، ان کے ساتھ بھی ہم نے کچھ ایکشن کیا تھا۔ پھر ناصر شاہ صاحب خود گئے، ادھر بات کی، اویس ادھر کنٹینیوسلی بیٹھا رہا، اویس ہے کہ چلا گیا بیٹھا ہے، کنٹینیوسلی بیٹھے رہے اویس شاہ صاحب ادھر۔ فون کر کر کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی تم باہر نکلو، یہ دیکھو کوئی یہ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، کوئی تفتہ، کوئی کرونا نہیں ہے۔ اور وہ کہیں یار ہمارا کہ ان کے وہ جائز تھے، ان کا بڑا جائز بات تھی کہ 15 دن ہمیں ادھر بند کیا ہے، کسی کو ٹیسٹ نہیں کیا، وہ ٹیسٹ کی ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی تھی، کوارنٹین ان کا کام ہے۔ بغیر ٹیسٹ کیے آپ ادھر بھیج دیا، ہم نے ٹیسٹ کیا 25% پازیٹیو آئے، اور ہم نے کہا کہ یار بہتر یہی ہے کہ سب کو روک لیا جائے اور 15 دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے۔ اور ہم نے ایک آدمی کے کم از کم 3 ٹیسٹ کیے، نہیں سوری، جو نیگیٹو تھے ان کے پھر 14 دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کر کے جب ایک دوبارہ نیگیٹو آیا ان کو چھوڑ دیا، جو پازیٹیو تھے ان کے 3 کم از کم 3 جو اگر پازیٹیو رہتا تھا تو اس کو اور رکھا۔ اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی سکسیس سٹوری ہے اس پورے کووڈ کی سینیریو اس کی، وہ ہے سکھر کا کوارنٹین، ہمارا جو آئسولیشن سینٹر۔ بہت گالیاں کھائیں اس حد تک کہ کہا گیا کہ میں ادھر سے وزراء کو بھیجتا تھا کہ جاؤ یار کنٹرول کرو، کہ جی سندھ حکومت نے اپنا جہاز جو اس لیے وقف کر دیا وہ چکر لگا رہا ہے سکھر کراچی کے، اس پہ بھی اعتراض کیا گیا۔ وہ پوری 1300 کے قریب لوگ، 1380 لوگ، جس میں 280 پازیٹیو تھے، ایک کی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ڈیتھ نہیں ہوئی۔ 2 یا 3 لوگ
ہم نے کمبٹ میں کیے تھے, ایک وینٹیلیٹر بھی تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا, ایک کی بھی ڈیتھ نہیں, وہاں پہ ایک ڈاکٹر کی ڈیتھ ضرور ہو گئی, اور ایک سویپر کی بھی تھی, ایک اور ورکر کی بھی تھی جو ان کو یہ ایک سکسیس سٹوری ہے. باقی جگہوں پہ بھی ہوا ہوگا. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تفتان سے جو ایران سے پلگرمز آئے تھے ان سے کرونا آگے نہیں پھیلا. پھیلا کیسے؟ اب اگین وہ پھر ہو جائے گا. یہ پھیلا اسی وجہ سے کہ جو باہر سے لوگ آتے رہے ان کو روکا نہیں. لوگ یہ کر رہے تھے, اور یہ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ جی وہ جب لنڈن سے فلائٹ پہ بیٹھ رہے ہیں 2 پیناڈول کھا لیتے ہیں, کراچی آتے ہیں تو ان کو بخار نہیں ہوتا, آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہوا ہمارے ساتھ. پھر ایک بڑا مسئلہ, تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوا. تبلیغی جماعت کے اجتماع میں پوری پاکستان سے لوگ اکٹھے ہوئے ایک جگہ, اور پھر وہ الگ الگ جگہوں پہ اپنی جماعتیں بنا کے گئے. 23 یا 24 تاریخ کو شرجیل میمن صاحب نے مجھے فون کیا کہ جی وہ تبلیغی جماعت کا ایک پازیٹیو آ گیا. انہوں نے حیدرآباد میں ٹیسٹنگ شروع کرائی اور کہا پازیٹیو آ گیا. اسی رات میرے خیال ہے کوئی رات کو ایکشن ہوا. ہم نے پورے سندھ میں ہر ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ جہاں جہاں پہ تبلیغی جماعت کی جماعتیں آئی ہوئی ہیں ادھر جائیں اور ان سے بات کریں اور ان کو بند کریں تاکہ ہم ان کو کر سکیں, ان کا خیال رکھ سکیں. تبلیغی جماعت کے 5102 لوگوں کو ہم نے 14-15 دن, اچھا کوئی میں یہ نہیں کلیم کروں گا کہ ہم نے ان کو راشن بھی دیا, کھانا بھی دیا, وہ اپنا خود خیال رکھ رہے تھے. موسٹ میں ٹیسٹنگ وغیرہ ہم کر رہے تھے اور ہم سیکیورٹی دے رہے تھے. 765 لوگ ان میں سے پازیٹیو ہوئے. یہ 765 رائے سے چل کے ادھر آئے تھے اور کئی دن, کم از کم 15 دن باہر تھے. اب اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اس علاقوں میں کچھ نہ کچھ پھیلا ہوگا کرونا. تو دوسرا یہ مسئلہ ہوا, یہ بھی ہمارا قصور نہیں تھا. 13 مارچ کو اگر کہا جاتا اس دن اجتماع ختم ہو رہا تھا, بلکہ جلدی ختم کرایا گیا تھا, ادھر ہی ان کو روک لیا جاتا, لاک ڈاؤن کی بات مان لی جاتی. ان میں سے کچھ لوگوں کی جان بھی گئی پورے پاکستان میں. شاید زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, لیکن شاید کسی کی جان بچ جاتی. یہ سارے طریقے آزمائے گئے کہ کسی طریقے سے یہ لاک ڈاؤن اور یہ ساری چیزیں ان کی نہ چلیں. اچھا سندھ حکومت نے کیا میں نے آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے. ادھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ اور کچھ نہیں ہے نا, علاج نہیں ہے, سب نے کہا ویکسین نہیں آئی. سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی تو کریں. ہم ادھر 60-70 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اس وقت, ہو سکتا ہے کوئی پازیٹیو ہو, پتہ کیسے چلے گا؟ ٹیسٹ کریں گے, شکل پہ نہیں لکھا. بخار ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی پازیٹیو نہ ہو, کوئی سمٹم نہیں ہے لیکن پازیٹیو ہو. طریقہ ٹیسٹ کرنے کا ہے. ہم نے کہا یار اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائیے. ہم فیڈرل گورنمنٹ سے کہتے رہے ہماری مدد کریں ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانے میں. میں سندھ صوبے میں, پورے صوبے میں 9 ڈسٹرکٹس میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. یہ کسی اور صوبے سے 50% زیادہ ہے. میں نام نہیں لوں گا, خواہ مخواہ وہ کہیں گے مقابلہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. کسی اور صوبے سے 50% زیادہ جگہوں پہ ڈسٹرکٹس میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی سب سے زیادہ ہے اس وقت پورے پاکستان میں. ہم نے ابھی بتائی تھی کچھ نمبرز, سعید نے بھی, 2,15,860 ٹیسٹ ہم کر چکے ہیں ابھی تک. اور یہ ٹیسٹ پر ملینز ایک پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے کہ پتہ چلے کہ یار کتنی پینیٹریشن ہے ٹیسٹنگ کی. ٹیسٹ پر ملین آپ کہیں تو یہ 4,508 بنتے ہیں. دس از 2017 کی سینسس کو میں استعمال کر رہا ہوں. پھر کوئی آ جائے گا کہ جی نہیں ابھی تو اتنی بڑھ گئی ہے. میں جو سینسس ہے وہ نمبر میرے پاس ہے. اور اس وقت پاکستان کی ایوریج ہے 3,010.
मतलब हम पाकिस्तान की एवरेज से 1.5 गुना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है हम पाकिस्तान की एवरेज से। मतलब बाकी सूबों की एवरेज मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत कम है। सिर्फ एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊँगा कि जिस सूबे में मेरे फाजिल दोस्त जो उठ के चले गए, उनकी हुकूमत 7 साल से, उसकी पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में सबसे कम है। पंजाब में भी टेस्टिंग क्यों बढ़ी मैं नहीं लूँगा, इसलिए कि पिछली गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा बना गई थी इंस्टीट्यूट जो इस्तेमाल हो। खैर, लेट्स नॉट टॉक पॉलिटिक्स, बट मैं नंबर सिर्फ आपको कंपेयर तो करूँ क्या क्या सिंध सूबे ने। द डे वी स्टार्टेड आई टोल्ड यू, आगा खान यूनिवर्सिटी टोल्ड अस वी कैन डू 80 टेस्ट। इंडस सेट हम 200 तक जा सकते हैं थोड़े दिनों में, और आज हम 8,000 से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी 8,000 से ज़्यादा की है। पिछले 7 दिनों में हमने 45,523 टेस्ट किए हैं, और ये किसी भी सूबे से ज़्यादा है। मैं नंबर नहीं लूँगा, है मेरे पास लिखे हुए, लेकिन ये आपको पता चला। इधर एक बात हुई थी कल, बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, हमारे पास 80% टेस्ट सरकारी हुए हैं, 80%। कोई और सूबा ये क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, शायद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इसलिए वहाँ प्राइवेट सेक्टर में है ही नहीं। हमने 1 लाख, ये कल तक का नंबर है इसलिए थोड़ा सा फर्क होगा जो मैंने टोटल नंबर बताए उसमें, 1,70,872 टेस्ट हमने किए हैं गवर्नमेंट की कॉस्ट पे, और 42,557 टेस्ट प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने करे। ये किया हमने, सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया, इसलिए कि पहला तो यही था ना कि इनको ट्रेस करो। ट्रेस करने का मैंने आपको बताया, हमने लिए सारी डेटा FIA से, एक एक शख्स को कांटेक्ट किया गया। जो हमने कहा गया कि एयरपोर्ट बंद करो, एयरपोर्ट बंद जब तक नहीं हुए थे, जो आता था उसका फ़ोन नंबर लिया जाता था, उसको 15 दिन तक मैसेज आता था। शायद आप में से कोई आया हो, उसको पता हो, एक मैसेज आता था कि जी आपको अगर कोई अलामात आए तो आप कांटेक्ट करें। यही है ना ट्रैक और ट्रेसिंग। दूसरी चीज़ थी टेस्ट, हमने टेस्ट के लिए सारे चीज़ें की, और सब एक्नॉलेज कर रहे हैं इसको। ऐसा नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट या कोई और एक्नॉलेज नहीं कर रहा। तीसरी ट्रीटमेंट, मैं आपको कह रहा हूं, हम क्यों कह रहे हैं, हमने देखा अपने सामने बड़े बड़े मुल्क बिल्कुल इसको संभाल नहीं सके तो हमें मुश्किल होती। हमने इसीलिए कह रहे थे कि जी इसका जो हल है वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग में और दूर रखने में और लॉकडाउन करने में इनिशियल स्टेज पे। मैं ये मान रहा हूँ आपको कि बहुत अरसे तक लॉकडाउन नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक चीज़, पूरी चीज़ में भूल गया, फिर 1 अप्रैल को हमारी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और सारों के साथ। कुछ दोस्त मेरे बैठे थे, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हो रही थी। मीटिंग से पहले दो तो मेरे पास गवाह मौजूद है, डॉक्टर बारी और डॉक्टर फैसल। इधर मीटिंग से पहले हम आपस में मिले तो मैंने कहा यार, इसलिए कि उस वक्त तक हमारे खिलाफ बातें होना शुरू हो गई थी। 23 मार्च को हमने लॉकडाउन किया और वो बातें होने, अच्छा मैं बता दूं, 2 इम्तियाज शेख साहब ने बताया, वो बिल्कुल सही बात कही है, मैं नहीं रिपीट करना चाहता, बहुत ज़्यादा तल्ख बातें। हमने एक प्लान बनाया जब हमने लॉकडाउन किया था, जब हम आप दोस्तों से मिले थे, कुछ थे उधर, हमने कहा कि हमने एक सिस्टम बनाया है कि हम पैसे या राशन घरों पे पहुंचाएंगे लोगों को, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि किसके घर पहुंचाना है। हमने एक नंबर शुरू किया, एक ऐप बनाई, जो सारी बात थी सही। फिर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गया, उसको कोरोना हो गया, तो 12-13 दिन वो नहीं काम कर सकता था, तो घर से बैठ के काम कर रहा था। इम्तियाज शेख साहब को इसीलिए उन्होंने बताया था, मैंने उनको शिकारपुर से बुलाया कि आप आएँ और इसको संभालें। हमने कहा कि नंबर आ जाएगा, मुराद अली शाह ने दे दिया, आगा सिराज साहब ने दे दिया, सईद गनी साहब ने दे दिया, ऐसे ही कि नंबर पे एक SMS करना है ना। अब उसको हमने फ़िल्टर करना है कि वाकई मुस्तहिक है कि नहीं है। उसके लिए हमें नादरा से डेटा चाहिए था, हमें FBR से डेटा चाहिए था, हमें
स्टेट बैंक से डेटा चाहिए था और हमें PTCL की जो FIA और इनसे 5 जगहों से, ये कोई भी हमारी नहीं थी। अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने कोई चीज सोची नहीं थी, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से एक मीटिंग में, डेट मुझे याद नहीं, मैं निकाल लूंगा, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें ये नादरा, उस वक्त मैंने सिर्फ नादरा से, हाँ बिल्कुल आपको मिलेगा डेटा, उन्होंने, बहुत मैं शुक्रगुजार हूं उनका, उन्होंने कह दिया नादरा को इनको डेटा दो। नादरा ने 4-5 दिन तो हमसे सवाल जवाब ही करते रहे कि यार ये आपको क्यों चाहिए, ये पूरी चीज क्यों चाहिए, आप हमें भेज दें, हम आपको करेंगे, दे देंगे आपको डिटेल, जो सारी चीजें होती हैं। फिर उन्होंने फाइनली कुछ, नादरा ने कोई सिस्टम एक किया कि आप हमें नाम भेजें, हम आपको बता देंगे क्या है इसकी हिस्ट्री है ना, वो फैमिली ट्री के एक फैमिली से 4 लोग तो नहीं ले रहे हमसे। फिर जी जब बाकी जगहों पे गए साफ मना कर दिया। मैंने खुद PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन थे, उनसे बात की, उन्होंने मुझे वो कहते ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि मैं तो आपको दे दूंगा, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से बात करनी पड़ेगी। मैंने सेक्रेटरी इंटीरियर फोन उठाया, सेक्रेटरी इंटीरियर को कहा, मतलब ये काम रह गया था। इन द मीन वाइल अब ये सारे, अब हमारे पास फलाई इदारों ने हमारा साथ दिया, उनके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। छिपा, सैलानी, ईदी, आलमगीर, मैं नाम भूल जाऊंगा, बहुत सारे थे, हाँ मैं नाम भूल जाऊंगा इसलिए मेरे था, सारों ने, जमात इस्लामी की जो फलाई तंजीम है वो सब साथ आए। उन लोगों ने, हमने उनको कहा देखो ये तरीका नहीं है बांटने का, फ्लड हमने भी बांटा है, फ्लड्स 2010 के मैंने देखे हैं, हम ट्रकों में ले जाते थे, लड़ते थे, मरते थे, लोगों को धक्के देते थे, खुद धक्के खाते थे और उनको सामान, ये वो तरीका ही नहीं था इसका। नजर नहीं आ रहा, वो भाई नहीं नजर आएगा, इंटेंट ही ये थी। जहां पे मैं तस्वीर देखता था ना किसी की, अगले दिन उसको फोन करके डांटता था कि तुम्हारी तस्वीर क्यों नहीं आई, मुझे लगा ये 6 लोग क्यों थे तुम्हारे साथ। दिस इज हाउ वी वेंट फॉरवर्ड। जो बताया ना, हमने पुलिस को, रेंजर्स को इस्तेमाल किया, फलाई तंजीमों से कहा, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और फिर हमने SOP चेंज किया कि आप रात को बांटेंगे, 2 या 3 बजे से लेके फजर तक आप बांटे, जाके घरों में जाके दें, गली के कोने पे जाएं और उधर बुला लें, चले घरों में अंदर नहीं, वो गलियों में नहीं जा सकते, ताकि वो रश ना लगे। लोगों ने बड़ी हमें दिखाई तस्वीरें कि ये देखो ब्रिज पे ये 6-6 फुट पे लोग खड़े हैं। पुलिस से मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा तुम लोगों ने काम किया। कहते सर हमने कोई काम नहीं किया, ये आपको ब्रिज नजर आ रही है, ब्रिज के नीचे जहाँ लोग बाकी हमने जंगला लगाया था वो भी आपको दिखाते ना कि क्या चीज हो रही थी। अब मैं अपने हाथ से एक शख्स को राशन का बैग दूं और उसके साथ साथ कोरोना का वायरस भी दे दूं, मेरे से तो ये नहीं हो रहा था। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कहते मुझे कोई एतराज नहीं। हमने क्या कहा था कि आप आउटलेट्स बढ़ाएं, आपने सिर्फ 2 बैंक क्यों किए हुए, आप इजी पैसा और बाकी सारे जो तरीकेकार हैं, जैज कैश और वट एवर इन सब को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं आप। बड़े उधर भी जिन हमने कुर्सियां अलग अलग लाई, कुछ नहीं ऐसा हो रहा था। आपने हर किस्म की तस्वीर खींचने की बात है ना। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहा था, आई वॉज नॉट हैप्पी। अब क्या करूं, मैं कहूंगा नहीं करो तो कहेंगे ये सिंध के लोगों को पैसे नहीं देने दे रहा। इस तरीके से फेल किया कि अच्छा पैसों पर भी आते ना, इतने अरब 100 अरब अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं आज। उनको वो तो 36 अरब लोगों को उन्होंने एक दिन बांट दिए थे पैसे। 36 थे, पता नहीं कितने थे, 3 अरब थे, 36 थे, 29 अरब लोगों को पैसे दे दिए थे उन्होंने। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के 4 गुना 4 दफा वो पैसे दे चुके थे। खैर पैसे ये कहां से आए? आप ये सोचिए ना, हम तो गरीब मुल्क है, ये 300-1200 अरब कहां से आ गए हमारे पास अचानक? कभी किसी ने ये सोचा? अगर 1200 अरब फेडरल गवर्नमेंट के पास मौजूद थे, पड़े हुए थे जेब में, तो हमें दिए क्यों नहीं यार पहले? हमें तो जरूरत थी ना। हम सब कह रहे थे कराची में, हम सब कह रहे थे जी तो क्यों नहीं पैसे दे रहे थे? 1200 अरब जेब में रख के बैठे थे। ये सारी इंटरनेशनल एड है, ये कर्जे हैं जो इन्होंने लिए हैं ऊपर से। पैसे छाप नहीं सकते, एक और तरीका है ना, पैसे छाप दे। IMF से एग्रीमेंट कर ली है, IMF से एग्रीमेंट की वजह से वो स्टेट बैंक से बोरोइंग उनकी फिक्स हो गई है, तो
मज़ीद पैसे छाप नहीं सकते, अब सिर्फ ये बोरोइंग है। और उसमें कई वो नंबर्स भी जो बताए सईद ने कि BISP की तो ऑलरेडी बजटेड अमाउंट था, आपके जो एक्सपोर्ट रिबेट्स थे वो भी ऑलरेडी उसमें डाले हुए थे, आपकी वीट प्रोक्योरमेंट के पैसे ऑलरेडी आपके पास बजटेड होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट यस, दे डिड गिव सम एक्स्ट्रा मनी। वेयर डिड इट कम? इट केम फ्रॉम लोन्स दैट दे हैव टेकन नाउ। दैट इज हाउ मनी, एंड आई कांट टेक लोन्स। सूबाई हुकूमत कर्जा नहीं ले सकती, आप लोगों को पता ही है। कर्जा लेने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, हमें फेडरल गवर्नमेंट से NOC चाहिए। वो NOC में कहते हैं हमारे इस वक्त वैसे ही जो लिमिट है, आप 60% ऑफ GDP से ऊपर आपका लोन नहीं हो सकता, 80% से ऊपर तो कर लिया इन लोगों ने पिछले फिर उसमें नहीं जाता, वो बाद में बात होगी सारी। दिस इज हाउ, दीज आर हाउ थिंग्स वर्क। आई कैन नॉट बोरो। मैंने अभी ये कहा, आपको पता है कि सूबा सिंध की बोरोइंग लिमिट क्या रखी है फेडरल गवर्नमेंट ने? 15 अरब रुपए। और वो 15 अरब रुपए क्या कॉन्सेप्ट क्या था? ये आज से कोई 20 साल पहले सेट हुई थी, तारीख एग्जैक्टली मुझे नहीं याद। इसका फॉर्मूला ये होता था कि 6 हफ्ते की तनख्वाहें, इसलिए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आपके पास सूबे के पास तनख्वाहों के पैसे ना ले जाएं तो एक बड़ा मसला है। तो 6 वीक्स वेज एक स्टैंडर्ड बना के, उस जमाने में 9-1 अरब या 10 अरब के करीब होता था हमारा वेज बिल, तो 15 अरब सेट कर दी। वो आज तक है, पिछले 6-7 साल से, इवन लॉन्गर, इवन व्हेन द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट वाज देयर, उस वक्त भी हम कोशिश कर रहे थे कि उसको बढ़ाएं। उस वक्त हमारा वेज, अब तो बढ़ते चले गए ना, वो नहीं बढ़ा रहे। मुझे कल फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक भेजी कि उन्होंने एक कॉन्वोल्यूटेड किस्म की एग्रीमेंट भेजी, ये करो तो आपकी लिमिट बढ़ाएंगे। यानी बोरो करने के लिए हमें और जो है अपनी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उसको छोड़ना पड़ा। मैं डिटेल बाद में आपको बजट के दौरान बता दूंगा, अभी नहीं करता। तो 15 अरब हमारी बोरोइंग लिमिट है टोटल स्टेट बैंक से। 5.5 ट्रिलियन आपने FBR ने लेना था। नेगेटिव ग्रोथ की बात नहीं करते। पिछले साल तो कोई कोरोना नहीं था ना भाई, पिछले साल क्यों आपकी नेगेटिव ग्रोथ थी FBR की? इस साल 9 महीने तो कोरोना नहीं था ना, मार्च के बाद प्रॉब्लम शुरू हुए ना। निकाल लें नंबर्स, वो बाद में बात करेंगे बजट पे जब आएंगे इन सारी चीजों पे। लेकिन दिस इज वेयर दे गेट द मनी फ्रॉम। दे कैन बोरो एंड दे कैन। थक गए हो क्या? तो भी यार बहुत चीजें भी तो ठीक है जी। दे कैन बोरो एंड दे कैन गिव मनी। वी डोंट हैव दैट। सिंध बैंक को कह दो दे दे, फलाने को कह दो दे दे। यार कुछ पता हो चीज का तो आगे बात करो ना। यस, बजट आएगा उसमें हम कुछ रख रहे हैं और जगह से। आज सुबह भी मेरे पास कुछ दोस्त आए थे कुछ डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए, मैंने जवाब दिया, मैंने कहा कोई डेवलपमेंट स्कीम रख ही नहीं सक रहे अगले साल, इसलिए कि सारे के सारे पैसे एक हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को और बढ़ाने में जाएंगे, और उसके साथ साथ हम जो ये कोविड से इकोनॉमिक स्टिमुलस एक हमें देना है उसकी तरफ जाएंगे जो लोगों को हर्ट हुए। हम अपना हिस्सा डालेंगे, लेकिन हम वो हिस्सा एक महदूद दायरे में रह के डाल सकते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम होता है ये करें। जब फ्लड आया था तो उस वक्त सिंध हुकूमत ने जो है वो फ्लड के पैसे नहीं देते, फेडरल गवर्नमेंट अपने उधर पैसे दे रही थी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू किया था और उनको फिर इंटरनेशनल भी सपोर्ट मिली उसमें। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने शुरू किए थे ये प्रोग्राम्स। फेडरल गवर्नमेंट ये बड़े प्रोग्राम शुरू कर सकती है बिकॉज वो सॉवरन बोरोइंग वही कर सकती है। अच्छा जी, बड़ा इसलिए कि मैं वो ये और लोग भी बात कर चुके हैं, मैं आपको सिर्फ बता दूं कि हमने अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ाई हैं जो हमें पहले दिन से था। ये मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं कि हमारे पास ICU बेड्स कितने थे और कितने हमने इंक्रीज़ किए हैं और अभी कितने और करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, ताकि हम जो है ना फ्लैटन द कर्व, बड़ा वो आगे फ्लैटन द कर्व इज नथिंग, जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट द इन्फेक्शंस और द हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट डज नॉट एक्सीड योर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़। इस वक्त तक हैं लेकिन कब तक रहेंगे बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपेंड, और उसकी भी वजूहत है। मैं एक दो चीज़ें तो यार बता दूं आपको। ये स्लाइड मेरे ख्याल है बतानी चाहिए।
एक ये बतानी चाहिए और क्या चीज़ है बतानी चाहिए। हाँ जी, पहले मैं इस पे आ जाता हूँ। इन सारी वजहों से फायदा हुआ। हमारे पास सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस हुई सूबा सिंध में। ये कल तक का नंबर है, आज वाला नंबर इसमें ऐड नहीं हुआ हुआ। 33,536 इन्फेक्शंस थी और उनमें हम अनफॉर्चुनेटली 599 एज ऑफ यस्टरडे उनकी डेथ हुई और जो रिकवरीज हैं वो 17,787 थी, विच इज़ 53%, यानी 53% लोग सेहतियाब हो गए। किसी और सूबे में इससे आधे रिकवर हुए। ये हमने किया ना, कुछ किया था ना, इधर इतनी बातें हुई हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि एक भी इन्फेक्शन ना और 100% रिकवरी हो, लेकिन 53% है। और मैं बता रहा हूँ बाकी तकरीबन एक सूबा जो है उसमें 36% है। उस सूबे में भाई लोगों की हुकूमत यहाँ कोलेक्शन में ज़रूर है, इतना बताया तो और इशारा क्या करूँ। जो सबसे ख़राब पोजीशन है वो उन दो सूबों की है जिसमें हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन की पार्टी की हुकूमत है, रिकवरीज की। इस वक्त हमारे पास 15,150 और कुछ बढ़ गए होंगे अब नंबर्स, ये लोग इन्फेक्टेड हैं। इन टर्म्स ऑफ डेथ बताया था सईद ने 1.7-1.8% हमारा है और बाकी बलूचिस्तान का कम है, 0.9% है। बाकी सूबों का सिंध से डेथ रेट ज़्यादा है। इवन इस्लामाबाद की पोजीशन सिंध से ज़्यादा ख़राब है। इस्लामाबाद जो है वो 16वां हिस्सा है सिंध का। हमारी 16 जो मैं 2017 की उससे जा रहा हूँ सेंसस से, उनकी 1 मिलियन की आबादी है, हमारी 17-18 मिलियन की, तो वो 17 दफ़ा बढ़ाओ तो उनके नंबर्स बहुत ही ख़तरनाक हैं इस्लामाबाद के। एक ये चीज़ बतानी थी। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जो एक ये एनालिसिस करते हैं ना, एनालिसिस की आपने नहीं की भाई, बहुत सारी हैं, आपको बहुत बहुत दिखाऊंगा, सारा दिन यही काम करते रहे। एक कोई मुझे ब्लेम करता है कंप्यूटर लेके घूमता है, दूसरा ब्लेम करता है कोई एनालिसिस नहीं करता, तो मैं करूं क्या। पहले 13 दिन, ये 13 डे स्टेप लैडर है, 1.4 डेथ्स जब से अमवात शुरू हुई। दूसरे 13 दिन 5.5, तीसरे 13 दिन 14, चौथे 13 दिन 24, पांचवें 13 दिन 33 और ये पिछले जो 13 दिन हैं जिसमें से अभी तक 8 दिन गुजरे 72। दिस इज हाउ दिस लैडर इज गोइंग अप, जिसकी हम डर रहे थे। एक स्लाइड मुझे जल्दी में इधर शायद मिल नहीं रही, मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि वो जो इन्फेक्शंस है ना, जो बहुत ही मेरा कहा गया, आज सबने उसकी नकलें उतारी कि जी मैं हाथ जोड़ता हूँ, फलाना हाथ जोड़ा है, फलाना हाथ जोड़ा है। कि मैंने हाथ जोड़े थे ना 14 मार्च को, याद होगा आपको, 14 अप्रैल को, सॉरी मेरी गलती, 14 अप्रैल को, इसलिए कि उस दिन लॉकडाउन के बारे में सारी स्टोरी आगे पीछे कर गया। पहली को जो हुई थी, हमने कहा था 15 दिन जब हम पहले बैठे थे तो हमने कहा था 23 मार्च से शुरू किया, यार 7 अप्रैल तक लॉकडाउन हो जाए तो कुछ शायद बचत हो। तो उधर आके प्राइम मिनिस्टर साहब के स्पेशल असिस्टेंट जो हैं हेल्थ के, वो कहते हैं कि जी मजीद सख्त लॉकडाउन होना चाहिए और 14 तारीख तक होना चाहिए। और हम तो बड़े खुश हुए, यार चलो 14 दिन तक हो लॉकडाउन ताकि कुछ कंट्रोल हो। और जब ऐलान होता है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मीटिंग में बात मान के जाते, बाहर कुछ और करता है। वो सारी चीज़ें आउट कर सकता हूँ मैं मीटिंग की। मीटिंग में फैसला ये हुआ कि 14 दिन लॉकडाउन करें, मजीद सख्त करें, और बाहर आके कहा गया कि जी ये चीज़ खुल गई, वो चीज़ खुल गई, और एक अलग, और लॉकडाउन तो मैं चाहता ही नहीं हूँ करना, लेकिन चलें सूबों की मर्जी है जो चाहे करें। वो नेगेटिव मैसेजिंग या मिक्स मैसेजिंग की वजह से आई हैड टू कम, और मैंने हाथ जोड़ने पड़े लोगों के सामने। और जिस दिन मैंने हाथ जोड़े, इसलिए कि वो मिक्स मैसेजिंग चली गई थी, इन्होंने वो सोशल मीडिया शुरू कर दिया था उधर से, जैसे कहा वो फेडरल मिनिस्टर्स आए थे, उनका क्या इंटरेस्ट मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। उन्होंने बातें की और वो मेरे पास वो कर्व है नहीं, ऊपर जाना शुरू हुआ। ये
ہم نے ساری چیزیں دیکھی. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اس لیے کہ ویسے اور بہت ساری چیزیں ہیں ادھر. ایک دو چیزیں میں صرف بتا دوں. ایک ہمارے اوپر کرونا ایمرجنسی ریلیف فنڈ ہم نے بنایا. سب سے پہلے ہم نے سوچا وی تھاٹ وی نیڈڈ منی. اس میں سیڈ منی سب سے پہلے حکومت سندھ نے 1.3 ارب روپے ڈالے, اور اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز نے, اب میں شکر گزار ہوں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کو, ہماری پارٹی کابینہ کے حضرات کو میں نے کہا کہ آپ اپنی تنخواہ ڈالیں اس میں 1 مہینے کی. پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ اپنی تنخواہ ڈالیں. کچھ اور دوستوں نے دی, ویری گریٹفل. ایم کیو ایم کے لوگوں نے, رشید نے, جن نے بھی دی, ویری گریٹفل کہ انہوں نے دی. اس طریقے سے ہم نے جو ہے یہ فنڈ بنایا. سب نے دی, بہت سب کا شکر گزار ہوں بھائی. میں بہت دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جو منسٹروں کی تو جون تک ہے. ویسے آپ کو بتا دوں, ایک دن میں نے کیبنٹ میٹنگ میں ان کو بلایا, میں نے کہا یار چلو اس سال نہیں لیتے, ساری تنخواہ ادھر دیں گے. منسٹروں نے دی ہے. خیر وہ ہم نے پبلک, انہوں نے کہا پبلک بھی نہیں کرو یہ روپیے, ابھی انہوں نے یاد دلائی تو میں نے کہہ دی. ٹھیک ہے جی, آپ بھی کچھ اچھا کر لو یار زندگی میں. ہاں اچھا جی, ہم نے یہ کرونا کے لیے ایک فنڈ بنایا. کرونا, اس فنڈ میں ہم نے 5 لوگ رکھے ہیں جو اس کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں. چیف سیکرٹری سندھ, فائنانس سیکرٹری سندھ, اور ڈاکٹر عبدالباری ادھر بیٹھے ہیں, مشتاق چھاپرا صاحب ہیں, اور فیصل عیدی صاحب. ان 5 لوگ کی کمیٹی ہے جو اس فنڈ کا ہر خرچہ بتاتی ہے. اس وقت تک ایز آف یسٹرڈے سمجھ لیں ٹوٹل جمع ہوئے تھے 3,579,691,084, یعنی 3.6 ارب کے قریب, تھوڑا کم اس سے. اس کے تقریباً 50 ملین کے قریب, یعنی 5 کروڑ سے تھوڑا کم اس میں پروفٹ آیا ہے ہمیں. یہ بینک میں جمع ہوئے پیسے ٹوٹل 3.629 بلین اس میں جمع ہوئے. اور اس وقت تک ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کل تک کی میں بات بتا رہا ہوں 1.098 بلین ہے. ایک ایکسپینڈیچر کی ڈیٹیل ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, کوئی دیکھنا چاہے. اور اس کے یہ تو میں لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم ارنسٹ اینڈ ینگ اس کا آڈٹ کر رہی ہے, وہ ہم نے اپوائنٹ کر دی ہیں آڈیٹرز. ارنسٹ اینڈ ینگ بگ 4 فرمز میں سے ہے. پہلے شاید ہم نے فرگوسن سے کہا تھا, انہوں نے کہا نہیں, تو پھر ارنسٹ اینڈ ینگ کر رہی ہے. ایسی کمپنی نہیں ہے کہ کسی کو کوئی ایشو ہو. میں خاص طور پہ 2-3 لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو چائنیز کانسولیٹ نے 30 لاکھ روپے اس فنڈ میں جمع کرائے تھے, اور بڑے اماؤنٹس میں نہیں بتا رہے, لوگوں نے منع کیا, کافی لوگوں نے کہ ہم نہیں بتاؤ. جو مجھے دو کا ذکر میں صرف اور کروں گا. دفتر میں بیٹھا تھا, اور میں پہلے بتا چکا ہوں. دفتر میں بیٹھا تھا, میرا جو پرسنل اسسٹنٹ ہے وہ ایک لفافہ لے کے آیا. اس نے کہا جی باہر گیٹ پہ کوئی شخص آیا, اس نے کہا یہ لفافہ سی ایم کو دیں ہاتھ میں, اور اس میں چیک ہے. وہ بتایا چیک ہے, اس کے اندر 10 لاکھ روپے کا چیک تھا, اور اس کے ساتھ ایک خط تھا, لکھا تھا, یہ خط کی کاپی ہے میرے پاس میں. سید مراد علی شاہ صاحب, چیف منسٹر سندھ, ڈیئر سی ایم, I am a retired person of 88 years. In response to your appeal, I submit herewith a check of a humble amount in face of, writing بھی ان کی 88 سال کے شخص میں, in face of unheard and dreadful epidemic, kind regards. نیچے نام تھا, وہ میں نے کاٹ دیا پھر بعد میں. باہر جو شخص تھے آئے, میں نے کہا وہ ہے بھی تک, کہا ہے. میں نے کہا اس کو پکڑ کے آؤ. ان کا کوئی یاد نہیں. میں نے کہا مجھے ان کا نمبر چاہیے. کہ جی انہوں نے منع کیا, نام اور نمبر تو دو. نام لکھا ہوا تھا, میں نے کہا ان کا نمبر چاہیے. خیر انہوں نے پھر ان سے پوچھا اور نمبر دے دیا. میں نے کیا ان کو فون شکریہ کرنے کے لیے, اور لینڈ لائن جو ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جی موبائل ان کے پاس گھر پہ ہی ہوتے ہیں. 88 سال کے شخص تھے, ان کی آواز میں سی. میں نے کہا جی میں نے اٹھایا فون, ڈائل کیا, میں فلانا بول رہا ہوں. میں نے کہا جی آپ نے مجھے فون کیوں کیا؟ جو وقت آپ کا اس پینڈیمک کے اوپر آپ خرچ کریں, یہ بھی 2-3 منٹ آپ نے ضائع کیوں کیا اپنے؟ تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کو ایکنالج کروں, نام نہیں لے رہا, کر دوں. دوسرا جو میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بھی میں
پڑھ کے بتاؤں گا. 2 کروڑ روپے ہمیں بھیجے سیدنا مفضل سیدنا مفضل سیف الدین ہیڈ آف داؤدی بورا کمیونٹی. انہوں نے خط بھی لکھا اور یہ خط چونکہ مجھے لکھا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ممبرس کو بتا دوں کہ انہوں نے جو بتائی ہیں یہ سید مراد علی شاہ چیف منسٹر نے دیے. محترم سید مراد علی شاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I pray that by the grace of Allah Ta'ala, you and your loved ones continue to remain safe and in good health during these difficult times. The world is in the midst of an unprecedented crisis. On behalf of the worldwide Dawoodi Bohra community, a significant number of whom live in the province of Sindh, I commend the measures you have taken in fighting the spread of COVID-19. Your government's policies and actions illustrate that the impact of this devastating virus can and should be countered with strong and decisive social, scientific and economic measures. As the world unites to overcome COVID-19 pandemic, my counsel to my community is to first and foremost abide by the policies and practices implemented by governments of their home countries to curb the spread of the coronavirus. I have reminded them in times of hardship that we must all come together and help those members of a society who are most vulnerable in need. Or although we are faced with an immense and daunting challenge, we find solace in the verses of Holy Quran and the Almighty's assurance that hardship will soon give way to ease. Seeking the blessings and comfort of Nabi Ibrahim alayhi salam's statement, when I am ill, he quote kiya unhone, when I am ill, it is He alone who cures me. I pray the Almighty cure all those of us who have fallen ill and shower His mercy upon those who have passed. Once again, may Allah Ta'ala bless you and your loved ones with continued health and fortitude as we together persevere through this difficult period. May He safeguard the people of Sindh and Pakistan and swiftly restore the nation's health and prosperity. Signed, Sayyidina Mufaddal Saifuddin. میں بہت شکر گزار ہوں اس مشکل وقت میں انہوں نے یاد کیا. یہ اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے دیے لیکن میں وہ ڈیٹیل ابھی نہیں بتاؤں گا. ایک ابھی مجھے میں یہ بیچ میں تب آیا کہ ابھی انہوں نے تقریر بھی کی تھی. شہزاد قریشی صاحب کے گرینڈ فادر, نانا یا دادا مجھے نہیں پتا, گرینڈ فادر لکھا جی, مینچسٹر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے کووڈ-19 سے. تو بہت ہی افسوس کی بات ہے. یہ میں نے کہا سب کو بتا دوں جو ہے. یہ اور کیا میں بتاؤں جی آپ کو. ایک چیز میں آج ایک اسپیکر صاحب نارملی میں پہلے یہ بتا دوں, میں یہ پڑھ رہا ہوں کچھ چیز, یہ آج میں نے صبح پڑھی تھی. یہ صبح پڑھی تو مجھے تھوڑا سا دل کو لگی, میں نے کہا یہ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا. یہ پاکستان کے بارے میں نہیں ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا ایک لفظ کی وجہ سے. یہ پاکستان کے بارے میں نہیں ہے لیکن بڑی ملتی جلتی سچویشن ہے. میں پہلے پڑھ دوں پھر میں بتا دوں گا یہ کس نے کہا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ کسی کی میں نے پڑھی تھی. صاحب کہتے ہیں وی نیڈ یونٹی, انسٹیڈ دا پریزیڈنٹ سیکس ٹو ڈیوائڈ. اٹس ہز انسٹنکٹ. Divide racially, divide politically, divide geographically. He puts in a wedge into every crack to divide and shatter. The nation is begging for it to stop. یہ عظیم ملک جو کہتے ہیں لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, اس میں یہی ہو رہا ہے. یہ ان کے ایک اسٹیٹ کے گورنر ہیں نیو یارک کے, جنہوں نے صبح یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. یہ پڑھ کے مجھے لگا کہ یار یہ کسی نے ہمارے یہاں تو نہیں لکھی, لیکن یہ ہماری نہیں ہے اسٹیٹمنٹ, یہ بتا دوں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ادھر ہو رہی ہیں. اور میں بتاؤں نا, یاد آ گیا بات ادھر کی گئی تھی, سعید نے تھوڑی سی بات بھی کی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہیں اسمبلی میں ایک پریس کانفرنس کی, ان سے ایک سوال کیا گیا کچھ کرٹیسزم کے لیے. انہوں نے کہا میں کوئی بات نہیں کروں گا فار دا فرسٹ ٹائم, آئی تھنک فار دا لاسٹ ٹائم آلسو, بیکاز اس کے بعد کچھ ہوا نہیں. اس کی کیا ہوا میں بتاتا ہوں. فار دا فرسٹ ٹائم ہی سیڈ
he is my prime minister. पहली बार उन्होंने कहा, नहीं तो सिलेक्टेड सब सुनते हैं हम, डोंट बिलीव दैट ही गॉट इलेक्टेड फेयरली, हम कहते सिलेक्ट हुए हैं, खैर कुछ बात छोड़े, पहली बार उन्होंने कहा कि ही इज माई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आई विल नॉट से एनीथिंग। हुआ क्या, उसके 2 या 3 दिन बाद, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, मुझे तो कहते ना हमसे एक मशवरा नहीं किया गया, ये नहीं बुलाया गया, वो नहीं बुलाया गया, और भाई अपोजिशन से मशवरा नहीं होता इस तरीके से, जैसे मतलब हुकूमत में नहीं है आप, रोजाना मीटिंग्स हुकूमत की होती, मशवरा होता है, सॉरी मैंने गलत तरीके से बोला, जरूर मशवरा होता है, लेकिन वो आप रोजाना की मीटिंग्स में नहीं होता कि जी आपने नहीं बुलाया, हुकूमत का काम है वो काम करे। ये फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके 1 या 2 दिन बाद पता चला कि हो रही है APC, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, बड़े कुछ भी कोई असर हुआ है। माय चेयरमैन ने मुझे बुलाया कि कराची में बिलावल हाउस में थे कि जी आप मुझे ज्वाइन कर लें, इसलिए आपको ज़रा डिटेल पता है तो आप मेरे साथ बैठ जाएं। मैं उनके साथ बैठ गया, मीटिंग शुरू हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, बड़ी खुशी हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली अपनी तकरीर की, उन्होंने सारा जो कहना था बताया। तकरीर ख़त्म होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पहले ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को कहता हूँ कि वो ज़रा ब्रीफ कर दे। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने ब्रीफ किया, वो ब्रीफ कर रहे थे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, शहबाज शरीफ साहब लाहौर में थे और ANP, सारी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुझे इसको याद नहीं कौन कौन था उसमें, वो सारे थे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे। व्हाइल ही वाज स्पीकिंग, देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब उठ के चले गए। मीटिंग में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बैठे हैं, बाकी सारे बैठे अपनी बात करके, जैसे आज हुआ ना, अपनी बात करके उठ के चले गए। ये कभी आपने सोचा कि दिस इज लाइक डिवाइडिंग एट ऑल टाइम्स? ये कभी आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो कि आप मीटिंग प्रिजाइड कर रहे हैं, अपनी बात करके उठ के चले जाए? ये हुआ। उसके बाद मैंने अपने चेयरमैन को ये भी सुना है और मैं अफसरदा हो गया था कि उन्होंने एक दिन हम बात कर रहे थे थोड़ा से इस बात की, उन्होंने कहा यार आई डोंट केयर इफ आई लूज द नेक्स्ट इलेक्शन, लेकिन हमने अपने लोगों का ख्याल करना है। अब वो जो है ना ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी कि जो इस को ख़राब करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो उनका लोगों के साथ कनेक्शन है, इंशाल्लाह ताला वी विल win the next election and Bilawal Bhutto Zardari sahab will be the prime minister and you'll see that. You know, I've seen times, sir, you've actually seen more than me. The times when Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto was the prime minister and such calamities came. This is the worst, you know, no comparison. 2010 का फ्लड आया था, आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, इसीलिए हमने कैसे निकले थे, थोड़ी क्रिटिसिज्म उनके ऊपर भी, वो एक मीटिंग घंटों घंटों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रेजाइड करते थे सबके साथ। अब वो बिल्कुल ही अपनी बात करके चले। सर मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा मैं जो नॉर्म है उससे हटना चाहता हूँ। आई रियली फील दैट आई शुड डू दिस। आखिरी तकरीर चीफ मिनिस्टर की होती है, नॉर्मली उधर प्राइम मिनिस्टर की होती है, वो नॉर्म से मैं आज हटना चाहता हूँ। मैं एक तकरीर और कराना चाहता हूँ अगर आप इजाज़त दें, वो तकरीर सामने होगी, इसलिए कि वो शख्स आज इधर होता तो यही बात करता। मैं सबसे इसके बाद जो भी हो, मैं इसलिए इसके बाद मैं खुद बैठ के सुनूंगा, मेरी तकरीर इधर ख़त्म है, लेकिन टू ऑनर अ मेंबर ऑफ द असेंबली, इधर कहा था ना क्या किया हमने, सिंध हुकूमत ने पहले दिन वो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनाई थी और हर डिस्ट्रिक्ट का एक हेड था। गुलाम मुर्तज़ा बलोच मलीर का था, शर्जील मेमन हैदराबाद का था, बारी पिताफी साहब घोटकी थे जो मुझे नज़र आ रहे हैं, उनका अवेश शाह साहब सखर के थे, गुलाम कादिर चांडियो शहीद बेनज़ीराबाद के थे। ये किया हमने, हम थे पब्लिक में, लोगों में थे, टीवी वीडियो पे नहीं थे, ये सोशल मीडिया पे नहीं थे, हम थे उधर लोगों के साथ। और ये भाई, ये दोस्त भी मेरा उनके साथ था।
तो ये मैं आपसे इजाज़त देना चाहता हूँ कि आखिरी तकरीर अगर आप प्ले कर दें मैं बैठना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिनिस्टर, मैं गुलाम मुर्तज़ा बलोच, मिनिस्टर सिंध गवर्नमेंट, आवाम से अपील करता हूँ जो वज़ीर आला सिंध साईं मुराद अली शाह साहब ने रिक्वेस्ट की है कि 3 दिन तक अपने घरों में रहें। मेरा कहने का मकसद यही है कि अस्पताल जाने से बेहतर अपने घर में रहें। ऐसा न हो कि आप बाहर निकलें और बीमारी में मुब्तला हो जाएं, फिर 15 दिन के लिए आपको बंद किया जाए अस्पताल में या घर में, या अपने फैमिली को अफेक्ट करें या दूसरों को नुकसान पहुंचाएं, पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाए। इससे बेहतर है आप अपने घरों में रहें और अल्लाह ताला रोजी देने वाला है, अल्लाह ताला आपकी बेहतरी करेगा और आप लोगों को सेहत देगा। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सिंध के आवाम से कि वो अपने घरों में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। 3 दिन सिर्फ साईं मुराद अली शाह जितनी मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तानी आवाम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, तो आप भी हुकूमत का साथ दें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दें। इंशाअल्लाह ये बीमारी जो कोरोना वायरस की लग रही है, इससे हम जान छुड़ाएंगे, इससे जंग करेंगे और जंग करके इसको भगाएंगे, ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह इस बीमारी को। तो मेहरबानी फरमा कर अपने घरों में रहें और लोगों को भी तलकीन करें कि वो घरों में बैठें और जो भी जानने वाले हैं उनको फ़ोन करके बोलें कि 3 दिन अपने घरों से मत निकालें और हुकूमत का साथ दें, इस बीमारी से जंग लड़ें। मेहरबानी, शुक्रिया। I would like to say a few words before we close down. कि आप लोगों ने इतना effort किया. On the accusation of the opposition, we called this इजलास को हमने बुलाया, and I'm very grateful to the honorable doctors who are sitting right here, who've been very kind and been supportive to the Sindh government on humanitarian ground. मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस हुआ कि हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब वॉकआउट करके गए. आई डोंट नो व्हाई ही हैज अ हैबिट ऑफ डूइंग दैट, बिकॉज जब भी सेशन ख़त्म होता है वो वॉकआउट कर जाते हैं. एंड आई कांट हेल्प हिम ऑन दैट बिकॉज आई फॉलो रूल्स के हिसाब से मैंने असेंबली चलाई है. दिस इज़ माई सेकेंड टर्म. एंड अगर उनको कोई इशू है तो यू कैन गेट अ ट्यूशन. मज़ीद मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनके खिलाफ नहीं देना चाह रहा. So now the order in exercise of power conferred upon me under clause 3 of Article 54 read with Article 127 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. I, Agha Siraj Khan Durrani, Speaker, Provincial Assembly of Sindh, hereby prorogue the session of the Provincial Assembly of Sindh, and the session is prorogued accordingly today, the 5th June 2020.